नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी समस्त मीन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे यही भिडियोटी को निश्चित भाव थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु आगकू हेबाकु थिबा विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय। देखंतु दर्शक बंधु दीर्घ दिन पर माने 72 वर्ष पर एही मे मास 15 तारिख दिन नवग्रहंकर स्वामी सूर्यदेव एवं नवग्रहंकर गुरु देवगुरु बृहस्पति एकत्र करुछंती परिवर्तन निजर गति रे राशि रे एवं चलन रे, जहाँ एक बड़ परिवर्तन रहिबाकु जाउछि एवं यह बहुत प्रभावशाली परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही 72 वर्ष पर हेबाकु थिबा महापरिवर्तन रे आपणको सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति किभଳି फल प्रदान करिवे एवं समस्त मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानकर केउ केउ क्षेत्र गुडी को अधिक प्रभावित करिवे। तेबे विलंब न करी कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा एही महापरिवर्तन आपणक जीवन को किभଳି प्रभावित करुछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे भिडियोर मध्य भागरे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। सेही नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि पारंती किंबा आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य चाकरी एवं विवाह रे जदि किछि समस्या आसुची ताहार समाधान करि परिबे एवं आपण जदि विवाह पई कुंडली मेलक करिबाकु चाहुचंती ताहा मध्य आम सह जोगाजोग करी खूब सहजरे निजर कुंडली मेलक करि परिबे। तेबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी केभଳି रहुची। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे राहु शुक्र शनि एवं बुध, द्वितीय गृह रे सूर्य, तृतीय गृह रे देवगुरु बृहस्पति, पंचम गृह रे मंगल एवं सप्तम गृह रे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेउछि। किंतु एही मे मास 15 तारिख दिन गुरु आपणकर तृतीय गृह रु चतुर्थ गृह को गोचर करिवे एवं सूर्य आपणकर तृतीय गृह को आसिबे, जहा फल रे सेही गृह गुड़िक मध्य प्रभावित हेबो। ता सहित आमे भिडियो रे जानिबा गुरुंकर दृष्टि आपणकर केउ गृह रे रहुची एवं सेही गृह गुड़िक किभଳି प्रभावित हेउची। तेबे देखंतु गुरु जेतेबेले आपणकर चतुर्थ गृह को आसिबे बा केंद्र को आसिबे आपणकर सुख सुविधा रे वृद्धि घटिबो। आपणक भोग विलासर जहाँ भी मनोकामना रही ताहा पूरण हेबो। देखंतु चतुर्थ गृह हेउची आपणकर मांकर मध्य गृह। जदि आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे समस्या चलीथिला किंबा से पीड़ा जंत्रणा भोग करुथिले तेबे आपणक मांक स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणक मांकर भाग्य मध्य बदल जिवो। ता सहित जदि आपणक मांकर कोछि दुश्चिंता रहुतिला, मानसिक स्तर रे चिंतित रहुतिले किंबा आपण को नहीं तांको मन रे अधिक चिंता रही जाउथिला तेबे देखंतु आपणक मांकर एही सब चिंता मध्य दूर होई जिवो। आपणकर भोग विलास रे वृद्धि सहित आपण निज पई किछि जिनिस मध्य क्रय करि पारंती। ता सहित जदि आपण किछि भूमि किंबा घर किंबा बड़ जिनिस किछि क्रय करिवार अभिलाष थिला ता मध्य आपणकर पूर्ण होई जिवो।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଘର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ: ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଗୁପ୍ତ ଧନ, ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିପ୍ ନଲେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଚଳନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବା କିମ୍ବା ଦରମା ବଢ଼ିବାର ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଗୃହରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ଯଦି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅପାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ଖରାପ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 12ଶ ଗୃହରେ ରହୁଛି। 12ଶ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଗୃହ, ମେଡ଼ିକାଲର ଗୃହ, ମୋକ୍ଷର ଗୃହ, ଧର୍ମର ଗୃହ। ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନାରେ ଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ, କର୍ମ ପାଇଁ ହେଉ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, 12ଶ ଗୃହ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ
किंबा आपणकर केही प्रियजनकर हॉस्पिटल थिबा हेतु आपणको हॉस्पिटल को बारंबार जीवाकू पड़ी पारे सेति मध्य आपण टिके दृष्टि देबे सचेतन रहिबे। सब पर जो माने हॉस्पिटल चाकरी करिसंती किंबा सेही रिलेटेड कोनोसी काम करूछंती से मानको सफलता मिलिबो सेमानक कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन आसीबो। जदि आप देखिबा सूर्यंकर गोचर को तेबे सूर्य आपणकर तृतीय गृह को आसुछंती जहा फल रे आपण जदि ऑनलाइन कारोबार करूछंती बिजनेस करूछंती सोशल मीडिया रे अछंती तेबे आपणकर इनकम बढ़ी जिवो आपणक प्रतिष्ठा बढ़िबो मान सम्मान वृद्धि घटिबो एवं देखंतु आय रे निश्चित भाव रे परिवर्तन आसीबो वैदेशिक मुद्रा मध्य प्राप्त होई पारे। मोटामोटी भाव देखा गले यही गुरुंकर परिवर्तन एवं सूर्यंकर परिवर्तन आपण को शुभफल प्रदान करेंगे किंतु आपण स्वास्थ्य को आपण को जगिबा को पड़िबो दृष्टि रे रखिबा को पड़िबो। जदि आपणकर अशुभत्व को दूर करी शुभफल प्राप्ति करबा पई चाहुचंती तेबे आपण प्रभु शनिदेवंकर बीज मंत्र जप करंतु प्रभु गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु एवं प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम पाठ करंतु किबा आपण सुनंतु यह आपण को बहुत अधिक शुभफल प्रदान करिबो। जदि आपणकर मीन राशि होइथाए वीडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु। जदि आपणक प्रियजनकर मीन राशि होइथाए तेबे वीडियोटी तांक सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जदि आपण आम सह जोगाजोग करबा पई चाहुचंती तेबे ऊपर दिया जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।